May pamahaw. Kasi available breakfast. Ano? Breakfast, kape. Pika. Kape lang ko. Ay, dito lang mga pisa panabog. At ano yung pagtan og breakfast ning batang gamay dire kay way pamahaw. Diba? Ha? Gubo na pod? Oo ba? Corned beef, tapa, chicken po. Corned beef tapa lang. Anong drink po? Kasi free anak. Coffee at choco, ma'am. Choco lang. Choco, dua. Isa lang. Isa ka tapa man na. Ay, na corned beef. Hindi. Corned beef lang tapos egg, di ba? Kasi pagka ng corned beef lang, breakfast lang sa bata. Si baby na mo kaya ang baby na mo kay kalentoran niya awa ayo ba? May kaon. Oo? 166 po. 166. Send ko. Ikaw man na. Yes. Corned beef po, at choco, Okay. beef. Corned beef at choco. Isang, huli mo pansin. Sumo-generate. Yaway. Order tag para sa gamay. Batang gamay pa ba kanin? Ay, libin na ka? Abi lang batang gamay pa ka? Ay, lamat na ano dyan. Good morning. Oh, good morning. Happy ba? Corned beef, saka choco po. Ano eh? Ano din ako anin? Apil na pa doon. Salamat. Taon dia. Naman kay tubig ya. Asang kutsara, ani? Pila na eh. Kutsara na, ano pa dito? Pila na eh. Taon na dyan eh. Ano na? Dahil lang kwa, ha? Gawa sa tagay. Gunitin na lang pagkakon. So, bye-bye na, bye-bye.